ତେଣୁ ମୁଁ ଆଜି ଖୁସି ଏବଂ ସାହିତ୍ୟ ଏକାଡେମୀକୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଉଛି। ଭାନୁଜୀରାଓଙ୍କ ସମ୍ପର୍କରେ ଗୋଟେ ମନ୍ଥନ କରିଛନ୍ତି ସେମାନେ ଏବଂ ଏଥିରୁ କିଛି ନିଷ୍କର୍ଷ ବାହାରିବ ଏବଂ ଲୋକମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଗୋଟେ ଜାଗରଣ ସୃଷ୍ଟି ହେବ ଭାନୁଜୀରାଓଙ୍କ ସମ୍ପର୍କ। ଭାନୁଜୀରାଓ 1955 ଯେତେବେଳେ ନୂତନ କବିତାରେ ଆସିଲେ 16ଟି କବିତା ତାଙ୍କର ଥିଲା, খুব ଭଲ କବିତା ସେଥିରେ ସବୁ ଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଗୁରୁବାବୁଙ୍କର ଯୋଉ ସବୁ କବିତା ଥିଲା ତାର ଗୁରୁତ୍ୱ ଏତେ ବେଶୀ ଥିଲା, ତାର ଆବେଦନ ଏତେ ନିବିଡ଼ ଥିଲା ଏବଂ ଉପନିବେଶବାଦୀ ଜୀବନ ଧାରା ସହିତ ସେ ଏତେ ଜଡ଼ିତ ଥିଲା ସେ କବିତା ସବୁ। ଭାନୁଜୀରାଓଙ୍କ କବିତାକୁ ସେ ସମୟରେ କମ୍ ଚର୍ଚ୍ଚା କରାଗଲା। କିନ୍ତୁ ଯେ ମୁଖବନ୍ଧର କଥା କହିବି, ଯତୀନ୍ଦ୍ର ମୋହନ ମହାନ୍ତି ଯୋଉ ମୁଖବନ୍ଧ ଲେଖିଛନ୍ତି, ଯତୀନ୍ଦ୍ର ମୋହନ ମହାନ୍ତି ଦୁଇଟି କଥା କହିଛନ୍ତି ଇଲିୟଟଙ୍କର ୟୁନିଫିକେସନ ଅଫ ସେନ୍ସିବିଲିଟି ଆଉ ଡିସୋଲିଏସନ ଅଫ ସେନ୍ସିବିଲିଟି ନେଇ ପରିତ୍ୟାଗର କବିତା ଆଉ ହେଉଛି ସମନ୍ୱୟର କବିତା। ସେ ମୁଖବନ୍ଧ ସେ କହିଛି ପରିତ୍ୟାଗ କରିବା ଚେତନା ଆବେଗକୁ ଏକୀଭୂତ କରିବା ଏବଂ ଚେତନା ଆବେଗକୁ ପୁଣି ବିଚ୍ଛୁରିତ କରିବା, ସବୁକୁ ନିଜ କେନ୍ଦ୍ରକୁ ଟାଣିବା ପୁଣି କେନ୍ଦ୍ର ବିକେନ୍ଦ୍ରୀକରଣ କରିବା। এই যে ডিসেন্ট্রালাইজেশন বিকেন্দ্রীকরণ, এই বিকেন্দ্রীকরণটি ভানুজীଙ୍କ কবিতার এতে স্পষ্ট ও বলিষ্ঠ এবং আশ্চর্য হবে তার কবিতাকে চর্চা করে। ভানুজীর কবিতা আপনার যদি নিরীক্ষণ করে নিরবতার সহিত লাগিব তো পতিব্রতা নারীর পানি কাচ পড়িছি রাজরাস্তায় এবং কবি খালি পাদরে রক্তাক্ত পাদ নেই চালুଛନ୍ତି ଗୋଟେ ଜହ୍ନ ରାତିରେ এবং ଯେତିକି ରକ୍ତ ଛଳୁଛି ତାଙ୍କ ପାଦରୁ ସେ ହେଉଛି ଭାନୁଜୀରାଓଙ୍କ କବିତା। ଅପୂର୍ବ ଭାଷା ଚେତନାରେ ଏକୀକରଣ। କାଠଯୋଡ଼ି କବିତା ଅଛି ନୂତନ କବିତାରେ, ବାଲି ମୁଠାକୁ ସେ ଧରିଛନ୍ତି, ମୁଠେଇ ଧରିଛନ୍ତି, ଏକୀକରଣ। ଗୋଟେ ବାଲି ମୁଠାକୁ ଛାଡ଼ି ଦେଉଛନ୍ତି, ପରିତ୍ୟାଗ କରୁଛନ୍ତି ବାଲି ମୁଠାକୁ, ଯାହାକୁ ସେ ଧରିଲେ ତାକୁ ଛାଡ଼ିଦେଲେ। ଛାଡ଼ିଦେଲା ପରେ ଯେତିକି ବାଲି ତାଙ୍କ ପାପୁଲିକୁ ଛାଡ଼ିଲା ନେଇ ନଖ ମୂଳରେ ଲୁଚି ରହିଲା, ସେଇ ହେଉଛି ଭାନୁଜୀଙ୍କ କବିତା। এই ସ୍ପଷ୍ଟତା ଆପଣ ପହଞ୍ଚିଯିବେ ନା, ତାହେଲେ ଗୁରୁ ମହାନ୍ତି ଆଉ ଭାନୁଜୀରାଓ ଭିତରୁ ଅଲଗା ଅଲଗା ବାହାରି ହେଇଯିବେ। ଗୁରୁ ମହାନ୍ତି ହୋ ହଲ୍ଲାର କବି, ତାଙ୍କ କବିତାରେ ଗୋଟେ ଆବେଗ ଥାଏ, ସ୍ପିରିଟ, ହାଇଲି ଇଣ୍ଟରନେଟ ସ୍ପିରିଟ, ଗୋଟେ ଗଦ୍ୟ ଛନ୍ଦ ଦୌଡୁଥାଏ। ଆପଣ ତାଙ୍କ ସହିତ ଦୌଡ଼ିବେ, ଲାଗିବ ଯଦି ଆପଣ ଧୂରଧର ମ୍ୟୁଜିକ ଶୁଣୁଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଭାନୁଜୀରାଓଙ୍କ କବିତା ପ୍ରକୃତିରେ ଆସିବେ ନା, ଆପଣ ଲାଗିବ ଗୋଟେ ଜନ୍ମରାତିରେ ଆପଣ ଠିଆ ହେଇଛନ୍ତି, ସବୁ ସତୀ ନାରୀଙ୍କ ପାଉଁଜ ଛିଣ୍ଡି ପଡିଛି, ଯୋଉ ସେ ଝୁମଟା ରାସ୍ତାରେ ହବନି, ସେ ଝୁମଟା ହବ ଆପଣଙ୍କୁ ଛାତି ଭିତରେ। ଗୋଟେ କ୍ଲାସିକ ବିସ୍ଫୋରଣ, କ୍ଲାସିକ ବିସ୍ଫୋରଣଟା ଏତେ ବଳିଷ୍ଠ, ଏତେ ତୀବ୍ର, ତା ସାଉଣ୍ଡଟା ଏତେ ତୀବ୍ର, ଆପଣ ଥରିଯିବେ, ଆପଣ ଭାବିବେ ମୁଁ ହଉଛି କବିତାର ନାୟକ। ମୁଁ ଆପଣ ଗୋଟେ ଛୋଟିଆ ଉଦାହରଣ ଦେବି, এই ଦୁଇଟି କଥାକୁ ସେ କେମିତି ମିଶେଇଛନ୍ତି। କାଠଯୋଡ଼ି କବିତାରେ ଦେଖ, କି ପ୍ରିୟ ନଈ କାଠଯୋଡ଼ି। କାଠଯୋଡ଼ି କଥା କେତେ କବି ଲେଖିଛନ୍ତି। ନଈ କବିତା ଚର୍ଚ୍ଚା ହେଲେ କାଠଯୋଡ଼ି କବିତା ନିହାତି ଚର୍ଚ୍ଚା ହେବା କଥା। କାଠଯୋଡ଼ି ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖେ କାଶ ଫୁଲ ଧୋବଲା ବାଲିରେ, ଅଗଣିତ ନକ୍ଷତ୍ର ଛାଇ ବସନ୍ତର ସବୁଜ ଚଢ଼େଇ। କି ସୁନ୍ଦର କାଠଯୋଡ଼ି ଦେଖ। 1955 ମସିହା ବେଳକୁ କାଠଯୋଡ଼ି ଆଉ ମହାନଦୀ କେଡ଼େ ସୁନ୍ଦର ଥିବେ। ଅମରେଶ ଭାଇ କହୁଥିଲେ କଟକ ସହର କଥା, ମୁଁ କହିବି କଟକ ସହର କଥା ହେଇନଥିବ କାହିଁକି, ମୁଁ ଗୋଟେ କବିତା ପଢିବି। କାଠଯୋଡ଼ି କାଶ ଫୁଲ ଧୋବଲା ବାଲି, ଅଗଣିତ ନକ୍ଷତ୍ର ଛାଇରେ କାଠଯୋଡ଼ି। କି ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ, କବିତାର ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ନାହିଁ ବୋଲି ଚର୍ଚ୍ଚା ହେଲା, କି ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ଫୁଟି ଉଠୁଥିବ। ଆପଣ ତା ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟ ଆସନ୍ତୁ, କେମିତି ସେ ଏହାକୁ ଧାରଣ କରି ଛାଡ଼ି ଦେଉଛନ୍ତି। ସନ୍ଧ୍ୟା ଆସେ କାଠଯୋଡ଼ି କଥା କହେ, ବାଲି ଆଉ ନକ୍ଷତ୍ର କଥା। ସନ୍ଧ୍ୟାକୁ ପଳେଇ ଆସୁ, କାଠଯୋଡ଼ି କୋଉଠି ସନ୍ଧ୍ୟା ଆସିଲା, କାଠଯୋଡ଼ି କହିଲା କାହା କଥା, ବାଲି କଥା ଆଉ ନକ୍ଷତ୍ର କଥା। ନଈ ପାଣିରେ ନକ୍ଷତ୍ରର ମୁହଁ ଦିଶିଲା, ନକ୍ଷତ୍ରର କଥା କହିଲା, ବାଲି ଆଉ ନକ୍ଷତ୍ର। ଆପଣ ଏଇଠି ପୁଣି ଗୁରୁବାବୁ ଆଣିବେ, ଗୁରୁବାବୁଠାରୁ କାହିଁକି ଅଲଗା କରିହେବ ନାହିଁ। ସନ୍ଧ୍ୟା ଆସେ ରେଳ ପୋଳ ଆଡୁ, ତଳି ଓଠ ରାଗରେ କାମୁଡି, ଗୁରୁବାବୁ ଗୋଲ ଜମା ଉଠେ ରେଳ ପୋଳ ଆଡୁ। କବି କହୁଛନ୍ତି ଭାନୁଜୀରାଓ, ଛାୟାଚ୍ଛନ୍ନ ପୃଥିବୀର ବ୍ୟସ୍ତ ଆଉ ବିବର୍ଣ୍ଣ ଉଦରୁ। ଗୋଟେ ଛାୟାଚ୍ଛନ୍ନ ପୃଥିବୀର ବ୍ୟସ୍ତ ଆଉ ବିବର୍ଣ୍ଣ,
जो विवरण बालीचर कथा आसला आपण गुरुबाबू कथा करेंगे व्यस्त 55 मसीहा पृथ्वी केते व्यस्त 55 मसीहा पृथ्वी केते व्यस्त विवरण कलरलेस जो कवि कहूला काशतंडी फुलर कथा धोबला बालीर कथा नक्षत्र छाईर कथा बसंत ऋतुर सबुज चढ़ई कथा ठीक दी लाइन तले से कहते गोटे छाई छुना पृथ्वी केते व्यस्त और तार उदरु कौन से देखुछंती रेलपोल पारी होई जन्म उठी कमला रंग काठजोड़ी बालीरु से देखुछंती रेलपोल पारी जन्म उठी गुरुबाबूଙ୍କର प्राय कविताରେ ସନ୍ଧ୍ୟା ଆସେ ରେଳପୋଲ ଆଡେ ତେଣୁ ରେଳପୋଲ କହିଲେ ଯୋଉ ଦେହଜୀବୀ ବସ୍ତିକି ସେ ସଂକେତ କରୁଛନ୍ତି ରେଳପୋଲରୁ ସନ୍ଧ୍ୟା ଆସୁଛି ଗୋଟେ କ୍ଳାନ୍ତ ଶ୍ରମିକ ତାର କ୍ଷୁଧା ମେଣ୍ଟେଇବା ପାଇଁ ଯାଉଛି ସେ ବସ୍ତିକି ସନ୍ଧ୍ୟା ଆସୁନି ଓଡ଼ିଆ କବିତାରେ କୋଉ ମନ୍ଦିର କି ଦେବାଳୟରେ ସନ୍ଧ୍ୟା ଆସୁନି ବୋଉର ଘଣ୍ଟି ବଢ଼ାଇକି ଦୀପ ଦେଇକି ବୃନ୍ଦାବତୀ ପାଖରେ ନମସ୍କାର କରିବାକୁ 1955 ମସିହାରେ ସନ୍ଧ୍ୟା ଆସୁଛି କବିତାରେ ରେଳପୋଲ ଦୁଇ ଜଣ କବି 1955 ମସିହାରେ ଗୁରୁବାବୁଙ୍କର ବୟସ ହଉଛି 31 ବର୍ଷ ଭାନୁଜୀଙ୍କର ବୟସ ହଉଛି 29 ବର୍ଷ 2 ବର୍ଷ ବଡ଼ ସ୍ଥାନ ଦୁଇ ଜଣ କବିତାରେ ସନ୍ଧ୍ୟା ଆସୁଛି ଓଡ଼ିଆ କବିତାରେ ସନ୍ଧ୍ୟା ଆସୁଛି ରେଳପୋଲ କାଠଯୋଡ଼ି କୂଳରୁ ବାଲିରେ ଠିଆ ହେଇ କବିତା ଲକ୍ଷ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି 1955 ମସିହାର ସନ୍ଧ୍ୟାଟା କ'ଣ ଏତେ କରୁଣ ବିବରଣ କାମୁକ এই কথা যদি আমি প্রশ্ন করিবা কবিতারে সমকালীনতাକୁ যদি আন্তর্জাতিক সহ যোড়িব বেলে বেলে অসুবিধা আঞ্চলিকতাକୁ আন্তর্জাতিকতা সହିତ ଯୋଡ଼ିଲେ ବହୁତ ସମୟ ଅସୁବିଧା କଟକ ସହରରେ ତୁଳସୀ ଚଉରା ବେଳେ କେତେ ଦୀପ ଜଳୁଥିବ ସଞ୍ଜବେଳେ କବିତା ପଢ଼ିଲେ ରେଳପୋଲ ଆଡ଼େ ମତେ କାଠଯୋଡ଼ି ନଈକି ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ଯିବେ ନା କାଠଯୋଡ଼ି ନଈ ନୁହେଁ କାଠଯୋଡ଼ି ନଈ ହେଉଛି ଗୋଟେ ନାରୀ ଏବଂ ନାରୀ ହେଉଛି ନଈ ଭାନୁଜୀଙ୍କ କବିତାରେ ଆଉ ଦୁଇଟି କଥା ତା ସହିତ ଆସିବେ ଜହ୍ନ ଆଉ ନକ୍ଷତ୍ର ଭାନୁଜୀଙ୍କ କବିତାରେ ତିନୋଟି ଆଦିମା ଆଦି କଳ୍ପର ବ୍ୟବହାର ହେଇଛି ଆଦିକାରିକ ଗୋଟେ ହେଉଛି ନାରୀ ଗୋଟେ ହେଉଛି ଜହ୍ନ ଆଉ ହେଉଛି ନକ୍ଷତ୍ର ଯୋଉଠି ନଈର କଥା ଅଛି ସେ ନଈ ନୁହେଁ ସେ ନଈ ହେଉଛି ନାରୀ ଚେତନାର एकत्रीकरण केमती करा जाए ଏବଂ ବିକେନ୍ଦ୍ରୀକରଣ କେମିତି କରାଯାଏ ଯାହା ଲେଖିଛନ୍ତି ଯତୀନ୍ଦ୍ର ମୋହନ ମହାନ୍ତି ତା ଭାନୁଜୀଙ୍କର ଏହି କବିତାରେ ଆମେ ସ୍ପଷ୍ଟ ହେଇପାରିବା 1963 ଚାଲନ୍ତୁ ବିଷାଦ କରି କବି ପାଣ୍ଡବ ଶତ୍ରୁଘ୍ନ ପାଣ୍ଡବ କହୁଥିଲେ ସେ ସବୁ ବହୁତ ଋତୁକୁ ନେଇ କବିତା ଲେଖିଛନ୍ତି ଯଦି ସେ ଏତେ ଋତୁପ୍ରିୟ ଥିଲେ ଏଇଠି ବସନ୍ତ ଋତୁ କଥା ଲେଖିଛନ୍ତି ତାହେଲେ କବିତା ବହିର ନାଁ କାହିଁକି ସେ ଦେଲେ ବିଷାଦ ଋତୁ वर्षा बसंत बैशाख शीत शरत हेमंत बदले कवि गोटे ऋतुर परिकल्पना कहीं कले जहाँ ना देले विषाद विषाद एक ऋतु आर आयुष केते ये कौन से प्रक्रिया ऋतु चक्र में आसे हो जाए विषाद विषाद ऋतु आसिला विषाद ऋतु पर बाइगण ऋतु आसिला केते केते ऋतु आसिला कविता सप्तम ऋतु भी आसिला कविता ये ऋतु चक्रटी कोन आसुची 73 मसीहाରେ ଭାନୁଜୀର ଲେଖୁଛନ୍ତି ବିଷାଦ ଏକ ଋତୁ 77 ମସିହାରେ ରମାକାନ୍ତ ଲେଖୁଛନ୍ତି ସପ୍ତମ ଋତୁ ପୂର୍ବରୁ ଆଉ ଗୋଟେ ସପ୍ତମ ଋତୁ ଆସି ସାରିଥିଲା ଓଡ଼ିଆ ସାହିତ୍ୟକୁ ସେ ଋତୁ ହେଉଛି ବିଷାଦ ଭାନୁଜୀର ବାଣିଜ୍ୟ ଓଡ଼ିଆ ସାହିତ୍ୟରେ ଆଲୋଚନା କଲାବେଳେ କବିର ଉଦ୍ଭାବନଟି କ'ଣ କବିର ଶିଳ୍ପପଦ୍ଧତି କ'ଣ ଚେତନାଟି କ'ଣ କୋଉ ସ୍ତରରେ ସେ ଛୁଇଁଛି ସେ ବୁଝିଛନ୍ତି ନା बसंतर सौंदर्य नुहे शीतर आकर्षण नुहे कि ग्रीष्मर दहन नुहे मनीष गोटे ऋतु श्रेय ग्रीष्मयुक्त वर्षा युक्त वैष्णव इजिकल टू गोटे ऋतु पृथ्वी से ऋतु हूँ विषाद बसंत आसे धक्का खाई कुकुड़ा दे भांगी के महुर सुरे कविता 1962 लिखे सुचिरत बसंत आसे धक्का खाई जाए चली जाए महुर सुरे भांगी जाए सब कथा पाखे अच्छे एवं सबुर शेष जहाँ मिले विषाद आप काठजोड़ी नई कूल ठिया कोईली गीत शुणला बेले हलदी बसंत को देखला बेले भी शेषर उपलब्धि होती विषाद से नारी जो सौंदर्य चरम उपलब्धि होती विषाद जीवन पूर्णछेद जो दिया तार ना हूँ विषाद
गोटे विषाद ब्रह्मचारी होती कवि भानुजी राव से दूसर वर्णमाला लिखिन से विषाद वर्णमाला लिखिन सारा समग्र कविता सारा विषाद केते भयंकर होई पारे मु ए कथा कहला बेले आपण निज निज भीतर विषादर भूत को चिन्हि पारुथिबे विषाद आपण आनंद समय भय होई के ठिया आपण पाखु से जाई करियो 1963 मसिया कौन एइला ओडिया कविता बेसी प्रश्न पचारे अनुचित कवि सोमाग मिश्र लिखिले 1963 गोटे बही बाहला नई पहरा तो हम विषाद कृति कहीं 1963 मसीह ओडिशा रे केते विपर्जय आछला गोटे हेतु तयारी हेना विषाद 70 रे हम समुद्र सन सारिचे समुद्र को आज भी हम महोदधि करके पानी टिके छाऊ गुरु बाबू एक समुद्र पकड़े छाड़ी थे एक जंतुडाक्त जीवन मुख्य कबला जे ओडिया में समुद्र सना करैते जा 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 समुद्र को जा समुद्र सना कला पर मुख्य अपर उद्धव पहुंच गलो जे सप्त पुरुष पकड़े पुणी देश करे नई पहरा प्रकाश करती सभा मिश्र कहते टैग लाइन कूड़े रे अच्छी कौन आ डेही पड़िया पानी बड़ कष्ट कथा समालोचना कले बहुत असुविधा तो लोक सिंहासन भांगी दियो कूड़े किछि नहीं 1973 मसीह नई कूड़े ओडिसा रे किछि नहीं पुणी 40 पुरुष कविता पढ़ी सारला परे कवि कहबे आउ केते घाटी को पानी आ पड़े जाए अरे भाई को तो देई पड़े जब पहरा सिग्न था बड़ी मत था 1963 मसीह प्रॉब्लम बात करो विषाद एक ऋतु सहित बाहरुचे नई पहरा कमलाकांत लेखक स्मरण विस्मरण आउ एक कोई बात ना शरद चंद्र प्रधान को नई माछ हंस सास किंतु विषाद एक ऋतु रे कवि केमिति आम जीवन धूसर वास्तवता को देखै दउछथि म आपको गोटे कविता ता भीतर कहबी जो कवितार नाम होछि ए शहर हे मोर शहर ए शहर केबे कटक शहर हिरो म हेल्पर 73 मसिया ए शहर कांथा जाक जन्मरे हजार पोस्टर जनतार भिड़ ठेली चंद्रभानु पसे बेश्यागर अफिमरे जजाति विभोर चर्मसार गोपिकार दल अर्धनग्न देह हाथे हाथे धरा विख्यात गोटे क्लासिक मीथ की भांगी की मुंड में थोबड़ दउछथि जा शहर कांथरे जन कोड पोस्टर करूची जन पोस्टर लिखा है जे लावण्यवती भिड़ ठेली ने पेट्रोल पे भिड़ लागेनी भिड़ ठेली के बेश्यागर को जाउची पर कवि पर पदरे अछि लावण्यवती देह व्यवसाय करे जो शास्त्रीय प्रेम नायक नायिका लावण्यवती और चंद्रभानु उपेन्द्र नंद लिखुचंदी कवि गोटे काव्य परंपरा को भांगुच ना इठी से प्रेम नहीं सिंहल द्वीप जने पड़ेसी जो कर्णाटक सिंहल द्वीप को चले जो गोटे आवेग है चेती चतुरी चाइना निसी नहीं निसी से पासे नहीं जीव तरुण हृदय मारी हाथ नाथ नाथ बोली विकल रे कला कारुण्य ये विकलम सुंदर कथा कवि कहबे नहीं कवि देखुचे एमिति चंद्रभानु बेश्यागर पछे गोटे क्लासिक हीरो गोटे गोटे अभिजात राजाको 73 मसिया आय संसार करे शिल्पपति करे बेश्यागर पछे एवं अफिमरे जजाति विभोर जो जजाति भारतीय मिथ जीवन शेष में पुओ यौवन नहीं उपभोग कर सारा पर अनुभव कला है जे यौवन होती तुच्छ उपभोग होती तुच्छ यार अर्थ किछि नाही सी अफिम टाणी बस जजाति अफिमरे विभोर एवं चर्मसार गोपिकार दल जो गोपिका माने प्रेम पे पागल होते हा कृष्ण कहते से चर्मसार किछि नाही गोटे प्रेम लोड़ीबा कोण होती गोपिका चर्मसार गोपिका आपण जदि प्रेम लोड़ीबा कोण रखिकरी क्लासिक बहिसी धरिक ठेले छकरे प्रेमिका आउका स्कूटर रे बसी पड़ी कवि कहबो चाहू जे भी छुरी है
से चर्मसार जीवन बास्तवता केते कठोर जनो भानुजी राव आदि रोमांटिक कवि नुह आमे जोटी ताको कविता विषय कहू जे से कविता से नुहे नारी संपर्क ताको धारणा होचे या जे कोनोसी प्रकार नारीर सौंदर्य प्रति बा यौनता प्रति आकृष्ट होई पुरुष तार पराक्रम घरे उचित नुहे से नारी को से देखु बहुत चर्चा लाଗୁଛି कोते कहि कविता ना हस्ती दर्शन आमे गने कहू एते अंधर हाथी देखाबे अंध कोन हाथ देखिबे हस्ती दर्शन कहू जदि नारीर उपमा स्तनर उपमा दिया जाउछि एवं जो माने दउछथि ସେମାନେ ସବୁ अंध अते कोन कवितार निष्कर्ष नारी को केही एपर्यंत बुझी पारा नारीर सौंदर्यर वर्णना करा जाई परिबो नाही यौनता जीवन शेषतम व्रत नुहे यौनता जीवन शेषतम व्रत नुहे एवं नारी नारी गोटे होची आदि रूपा माँ शक्ति से काटाइनी से स्वयं सिद्धा ताकू तार केवल ये जो रूपगत सौंदर्य वर्णना करी ये जो कामुक दृष्टि पुरुषर हेले नारी संकुचित हो जाउछ गोटे ब्रैकेट भितर से नक्षत्र पुरुष उद्धमुखी हो सेति पई भानुजरांकर नई जतिक कविता से जो नारी एवं नई देखंतु नारी कोन नई सहिଛି एवं ता छाती रे से नील आकाश को धारण करिछि केते केते सूर्य केते केते चंद्र केते केते तारा मंडल प्रतिबिंबित होछि नईर छाती रे नईर कोळे रे नारीर कोळे रे मार कोळे रे आदि जननीर कोळे रे सेठी जगत आसिले कोन केते चमत्कार अनुभव 30% पाठे कोटे निज से स्तनर वर्णना है एवं कविता जो केते अभाग्य कराई देखंतु काख कुंड कुंड जने कहले लुंगी टाकी परिश्रा करी कथि से लेखुଛନ୍ତି कविता आपनकर साहित्य रे को स्तर को जाई पार जने कवि बुद्धिवा कथा कहउछ मैं शब्द के मुतले साधु शब्द कहउछ आ अर्थ को आपण जोटे को गुरुत्व कहउछ तार गुरुत्व ही किछ नाही तो कविता केते चमत्कार भाबे ए जन्म शब्द वार्षिक रे किसी केते स्तन की जनर कवि नहंती तर जने आलोचना करले केते तर से कवितार स्तनर व्यवहार करते एया गणिबा कविता लिखिला बेले कवि को आवेग रे आसक्ति रे बसी कविता लिखिला बेले कवि को अवस्था रे थाए को रुद्र रूप को प्रशांत रूप ता भीतर समाहित होइताए ता भीतर चंद्र सूर्य दुख दुनिया आजात होताए सेही अंतःसत्ता बेलन दुष्टता जदि आपण मने पकि देबे ना ता कवितार जन्मधारा गणिबे देखिबे कविता भीतर कवि केमति शब्दर प्रकाशन भीतर सृष्टि करना आपण मत कविता भीतर बड़े खाली कहते देवप्रसाद सार नदी बरगछ कथा आपण को ताकर सबु जाक बहिर उत्सर्ग पत्र को जदि पढिबे से गोटे आलोचना हो बोले ओडिया साहित्य से गोटे गोटे नुआ ट्रेंड सेटर से उत्सर्ग पत्र केमिति करा जाय आमे आपण को कर दो आप कर दो तापर प्रेमिका को करबा को ना रे ओ माने तमे ये से कुछ कुछ करे हम चले गए से गोटे कवि बहुत गोटे बही देइछन्ते এবং আউ কেতে সুন্দর রচনা করছন্তে মু তাকো আদু অতিরঞ্জিত করিবিনি পড়িবি না কিন্তু দেখন্তু গোटे কথা কইমর বক্তব্য সারি চন্দন বলরে একা লয়ার করে এই দুইটি কবিতা সংকলন পাই ভানুজরা ওড়িয়া সাহিত্যের শব্দনি পে মনে লাগে আপন নই কেতে সুন্দর ভাবে লিখি নইয়ার चित्रमती लिखितले सीताकांत महापात्र नई माछ हंससार लिखितले किंतु नई शीर्षक रे कविता एते कविता लिखा है तो नई आरपारी कोन अछि आरपारी कि नै दिबा नई भीतर कोन सीमित होनी आरपारी रो मुग्धता अदृश्य दृश्यांतर दृश्य परर दृश्य एई जो भावबोध से देइचंती ता चमत्कार से परिरे जैसे स्वप्न प्रत्याशार हाथ धरी चली जीवी दिने आर पारी एक कविता सुनिला परे आपण ताको आदो गोटे नारी जो सम्मोहन बा धूसर वास्तवतार कवि कहबे केरे देखो
से पानी रे जेते स्वप्न प्रत्याशार हाथ धरी चली जीवी दिने आरा परी हे उग्र हे उद्धव सखा मोर प्राणर दोषर रो रो चिड़ा रो पिटी रे तुम परी गज गुरुमान मु कहली गुरुमान को कविता रे गति अछि तू नीरवता अछि नीरवता नीरव केते चुप होई पड़ चुपचाप से पानी रे जेते स्वप्न प्रत्याशार हाथ धरी चली जीवी दिने आरा परी दिग्बेड़ू गोड़ी हेबी मुठा मुठा मायाबी अभीर ठीक जाई पहुंचबी चंदन बनरे ଯେଉଁଠାରେ ବସିଥିଲେ ଏକଦା ଈଶ୍ୱର ଯେଉଁଠି ଭାବିଥିଲେ ନଈ ଆରମ୍ଭରେ ଶେଷ କବିତା ଏବଂ ତା ପରବର୍ତ୍ତୀ ବହିର ନାଁ ହେଉଛି ଚନ୍ଦନ ବନରେ ଏକା କବିତା ସରୁଛି ଯେଉଁଠାରେ ବସିଥିଲେ ଏକଦା ଈଶ୍ୱର ତାପର ବହି ହେଉଛି ଚନ୍ଦନ ବନରେ ଏକା ବହିର ନାଁ ଯୋଉଠି ସରୁଛି ଚନ୍ଦନ ବନରେ ସେଠୁ ଆରମ୍ଭ ହେଉଛି ଯୋଉ ଚନ୍ଦନ ବନରେ ଏକାରେ ସେ ଲେଖୁଛନ୍ତି ମୁଁ ଦିନେ କବିତା ଲେଖିବି ଯାହା ମନ୍ତ୍ର ପରି ଉଚ୍ଚାରିତ ହେବ ଘରେ ଘରେ ମୁଁ ଦିନେ କବିତା ଲେଖିବି ଯାହା ମନ୍ତ୍ର ପରି ଉଚ୍ଚାରିତ ହେବ ଘରେ ଘରେ ତେଣୁ ଆପଣମାନେ ମୋର ଯୋଉ କବିତାକୁ ଚର୍ଚ୍ଚା କରିଛନ୍ତି ମୁଁ ସେ କବିତା ଲେଖିପାରିନି ଆଜ୍ଞା ମୁଁ ଜାଣିନି ଭାବୁଥିଲି କବିତା ଲେଖିପାରୁଛନ୍ତି ଲେଖିପାରିନାହାନ୍ତି ଯାହା ମନ୍ତ୍ର ପରି ଉଚ୍ଚାରିତ ହେବ ଘରେ ଘରେ ଯେଉଁଠି କବି ଭାନୁଜୀ ରାଉତଙ୍କର ବଡ଼ କଥା ଜନ୍ମ ଶତବାର୍ଷିକୀରେ ଜଣେ ଓଡ଼ିଆ ଛାତ୍ର ଅଧ୍ୟାପକ ଭାବରେ ମୋ ଭାଷା ସାହିତ୍ୟର ଏହି ବରଣୀୟ ପୁରୁଷକୁ ପ୍ରଣାମ କରୁଛି ଏବଂ ଆପଣଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଇ ମୋର ବକ୍ତବ୍ୟ ଶେଷ କରୁଛି।